కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే. కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో. కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు. కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు సంకులం విష్ణుపత్యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్ణవం శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం వికనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురుపరంపరాం. అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాధినారాయణస్య అచింత్య పరిమితశక్య ప్రియమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువ్యాకాశహంకార మహదౌ వ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రమనాపరిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంటి శుండాదండోద్దంపితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వృతి వరుణవాయుకువేద ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరురుతే జంబూప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాలమనుపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రవలయ సహ్యశుద్ధి మధురుక్ష్వదింజపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావతభద్రాశ్వకేతుకమాల హిరణ్యకర మనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్ష యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పురదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు హ్యజన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్తక్షయార్థం నసపూర్వేషాం నసాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం
కుంభీపాకలోహిత దామాతప సంకారక కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కుతరాసేర్వశసహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్రమ సంహిత కాలే శ్రీహరిలోకే నివాసదిత్యర్థం త్రిగుణీకృతాగ్నిస్తోమాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యమిత మోక్ష ప్రసిద్ధ్యర్థం శ్రీ విక్రో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గుహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదక నందక శారంగాది దివ్య పంచాయతనస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైకానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహయోవంతర్యామ్యచ్చ అవతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రైకర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయానుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయానుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజస గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణకరుడ వాహనారుడాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ సకల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్వేదుశ్యామాదర సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచనాప్నుమాన ఔర్వైదులు పంచారుషేయ పౌరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్త్ర నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాసో జాతాం ఇమాం శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం నృణీమహే దాస్యామి. ఋగ్వేదుశ్యామాదర సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సార నైద్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యప గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసో జాతాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం మణీమహే దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా. కన్యాం స్వాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేధసే ప్రయతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే. విశ్వంబరా సర్వభూతా సాక్షిణ సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రణాస్వాం ప్రీణాద్ కమలాపతిః. కన్యాదాన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు శుభగుం శుభం. திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய அனைத்தும் பெருமானுக்கு உரிய இவனுக்கு உரிய எந்தெந்த சொத்துக்கள் இருக்கிறதோ அனைத்தையும் சொல்லியாயிற்று. இப்பூலகம் சற்று முன் ஆழ்வார் பாசுரம்தானே சேவித்தோமே.
எப்படி அடற்பொன்முடியானை 1000 பேரானை சுடர்கொள் சுடர் ஆழியானை இடர்க்கடியும் மாதா பிதுவாக வைத்தேன் என்று இப்படி இவ்வுலக அனைத்திற்கும் மாதா பிதுவாக இருக்கும்படியால் அந்த 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 பெருமிதத்தாலே கிரீடம் மேன்மேலும் பெருகியதாம். அப்படி ஒரு பெருமிதம் இவனுக்கு. அப்படிப்பட்ட அனைத்தும் இவனது என்ற உயரிய ஒரு கல்யாண குணமும் அதுவும் தான். தன்னுடைய குழந்தைகள் என்றபடியான ஒரு எண்ணம். இப்படி தேவர்களின் குறை தீர்க்க சுலபராக திருப்பார்கடலிலே பள்ளி கொண்டிருப்பான். ஒன்றும் அறியா இடைக்குலங்களை ரட்சிக்க எளிய கண்ணனாகவும் அவதரிப்பான். இப்படி ஒரு அனைத்து காரியங்களையும் செய்து பக்த ரட்சணம் என்ற பெயரில் அவதரிப்பான். அடங்கா அரக்க குதிரையான கேசியை அழித்து அடியார்களை ரட்சித்தவன் ஒரு அவதாரம், அதாவது கிருஷ்ண அவதாரத்தில். இத்துணை ஏற்றமிக்க அடியவர்க்க மெய்யன் சுலபன் அர்ச்சை திருமேனியிலும் கண்டு அனுபவித்து வரங்களை பெற்று மகிழ அடியார் குழாங்கள் கூடி மகிழும்படியாக திருமலையிலே சர்வ சுலபனாக அடியார்களின் துணைவன் என்னும்படியாக ஸ்ரீ வெங்கட நாயகனாக நின்று அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறான். அதை நாம் இன்றைய தினம் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். பெருமான் திருமுன்பு ஸ்ரீ பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்துக்குரிய கர்மங்களை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்க அவன் திருவடியும் நன்றாக நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். திருத்துழாய் அணிந்து கொண்ட திருவடி, அந்த திருவடிகளை பணிந்து கொள் அனைத்து பலன்களை பெறலாம் என்னும்படியாக தன் மற்றொரு வலது கரத்தாரை அந்த திருவடியை ரட்சிக்கும்படியான அந்த திருவடியை சுடர்மிகு திருவடியை நன்றாக காண்பித்து கொண்டிருக்க இந்த இப்படிப்பட்ட திருவேங்கட நாயகனே மற்றொரு திவ்யதலமான திருவரங்கத்தில் சயன கோலத்திலே சம்சாரிகள் ரட்சிக்காமல் திருவரங்கத்தை விட்டு கிளம்ப மாட்டேன், அனைத்து பக்தர்களையும் ஜீவர்களையும் ரட்சிப்பேன், இல்லாவிட்டால் இந்த திருவரங்கத்தை விட்டு கிளம்பேன், ஸ்ரீ வைகுண்டத்திற்கு செல்ல மாட்டேன் என்று திருடீகரணமாக உறுதிபட அவ்விடத்திலே சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறானாம். உறுதியோடு சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறான் ரங்கனாக. திரு ரங்கன் மேய செம்மை என்று ஆழ்வாரால் போற்றப்பெற்ற பெருமான் நம்பெருமாள். இவன் அதாவது திரு அரங்கம் மேய செம்மை. செம்மை என்றால் என்ன? செவ்விய குணமுடையவன், அனைத்து பக்தர்களையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் ரட்சிக்கத்தக்கவன் என்ற ஒரு உயர் குணத்தை உடையவன் என்று ஆழ்வாரால் போற்றப்பெற்ற நம்பெருமாள். பெருமாள் என்று நாம் கொண்டாடும்படியாக நம்முடையவன் என்று நமக்கு ரட்சிக்கவன் என்று ரட்சிக்கவே இவ்விடத்தில் வந்திருக்கிறான் என்று பெருமாள் என்று சொந்தம் கொண்டாடும்படியாக எழுந்தருளியிருப்பவன் ரங்ககோவிந்தன். இவன் கோயில் கொண்டுள்ள திவ்ய தலங்களை அனைத்து அடியார்களும் கண்ணால் கண்டு அனுபவிக்கும் தலங்கள். ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் விட அன்பு அடியார்களின் யார் மீது அன்பு? ஒருவருக்கு ஒருவர் பரஸ்பரமாக அடியார்கள் எம்பெருமானிடத்திலே அன்பு செலுத்த வேண்டும். இதை உகந்த பெருமானும் பிராட்டிமாரும் அடியார்களிடத்திலே அன்பு செலுத்த வேண்டும். பரஸ்பரமாக செய்ய வேண்டிய இந்த அன்பு அடியார்களின் மனத்தில் கோவில் கொண்டிருக்கும் பெருமானை அவ்வோ பக்தர்களே அறிய இயலும், நன்றாக உணர இயலும். அடியார்களின் மனதை விட்டு என்றும் மகளாது இருக்கும் இப்பெருமானின் நீர்மையை உகந்து போற்றிய ஸ்ரீ புதத்தாழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்த பாசுரத்தின் செவ்விய பொருளாக அமைந்துள்ளது சற்று முன் சேவித்தது. இந்த திருவேங்கடம் மேய மைந்தனின் திரு அருளாலே உண்டானதுதான் நாம் காணும்படியான இந்த பேற்றையும் அந்த செவ்விய பாசுரத்தின் பொருளை செவிமடுக்கும்படியான பேற்றையும் பெற்றது என்றால் அது மிக இல்லை அல்லவா? அடியார்களின் இனிய மனதிலே குடிக்கொண்டிருப்பதையே என்றும் உகந்து ஏற்கும்படியான கல்யாண குணத்தை உடைய பெருமானை குறித்து மேலும் ஸ்ரீ பேயாழ்வார் 3ஆம் திருவந்தாதியில் ஒப்பற்ற ஒரு பாசுரத்தாலே நெஞ்சால் நினைப்பறிய நேலும் நிலையை பெற்று என் நெஞ்சமே பேசாய் நினைக்குங்கால் பேராது நிற்கும் பெருமானை நெஞ்சத்து என்கொலோ ஓராது நிற்பது உணர்வு என்கிறார். உணர்வலாதைத்தான் அதை உணர முடியும். அவ்வோ பக்தர்கள் அவர்கள் செலுத்தும் பக்தியின் சேத்தனன் நின்ன அளவுக்கு ஈடாக இருக்கும்படியான எப்படி அந்த பக்தன் எவ்வாறு அந்த பக்தியை செலுத்துகின்றானோ அவ்விதமாகவே அவன் பலனை பெறுவான் என்று நெஞ்சால் நினைப்ப அரியனேலும் நிலை பெற்று அவனை நினைப்பது அரியது, அதை தியானம் செய்வதும் அரிது. ஆனாலும் நிலை பெற்று என் நெஞ்சமே பேசாய் நினைக்குங்கால் நெஞ்சத்து பேராது நிற்கும் பெருமானை என்கொலோ எப்படி சற்று நாம் அவனை நினைத்தாலும் நம் நெஞ்சை விட்டு பேராது இருப்பானாம். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி அந்த பெருமான் முன்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அந்த திருமாங்கல்யத்தை இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க கல்யாணானாம் அவிகலநிதி காபிகாருண்ய சீமா
నిత్యామోదా నిగమవచసా మౌలిమందారమాలా సంబద్దివ్యా మధు విజయరగ సన్నిధత్తాం సదామే சைஷாதேவி சகல புவன பிரார்த்தனா காமதேனு என்று வரங்களை அள்ளித்தரும் வரத வல்லபனான ஸ்ரீ கோவிந்தனையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவித்து அனைத்து மங்கள பலன்களையும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ பக்தர்கள் நன்றாக சேவித்து கண்குளிர சேவித்து மனமாற ஓம் பிரஜாபதி வேண்டும். சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்திரயோ வேதான்வசృధ్యంతాம் தான ஹஸ்தே குருதானதஹ சீதா சாவித்ரீம் மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரண முகூர்த்தஸ்வ முகூர்த்தோஸ்து ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்திரயோ வேதான்வசృధ్యంతాம் தான ஹஸ்தே குருதானதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் பூதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரண முகூர்த்தஸ்வ முகூர்த்தோஸ்து ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము తదయగం రాజా వరుణోన్మన్యతాం హృదయ యజ్ఞశ్రీపౌత్రమన్నరోదాత్ స్వాహ ఇమం మే వరుణస్వదీహమద్యాచమృణయా త్వాం వస్త్రాచకే స్వాహ తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమాన సదా సా స్తేజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణోద్యగం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహ త్వన్నో అగ్నే వరుణస్వ విద్వాన్ దేవస్య హేడవయా శ్రీష్ణాః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అనుతేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చ కర్మణి లాజహోమం హోష్యేదేన్మన్యస్వానుదేన్మన్యస్వా సరస్వతేన్మన్యస్వా దేవసవితప్రసవా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య
ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम ऋभ्यं च संवरणास्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युवप्रोतेज्ञो लाजानामपन्तीं दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणास्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपप्रोतेज्ञो लाजानामपन्तीं दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणास्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपप्रोतेज्ञो लाजानामपन्तीं दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वः ॐ भुस्वः ॐ सुस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तेन्वमग्गुस्ताः नमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवा षड्वैष्णो होमं होष्येम अनुतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ओ मतो देवा वन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाम विश्वाहा दं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेवदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यते तो व्रतानि भस्मसे इन्द्रस्य युध्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो चाग्रभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अतेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि कर्मसाफल्यार्थमुपदिष्टानन्तः होमं होष्ये अनुतेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिषं यद्वान्यो न महाकरम् अग्निस्वस्मिष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्मिष्टकं सूतं करोति स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सूताहुताहुतीनां कामानागुं समर्दयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमोऽस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यद्म आत्मना विन्दावूदग्निसत्पुनराः जातवेदावचक्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदा पुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायुरं चक्षुरातमक्ष्यो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसडनिष्टेभ्यः स्वाहा वेषदुन्दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्कृतमत्यनूक्तं च यज्ञातिरिक्तं कर्मणो यच्च हीनं यज्ञपर्वान् प्रतिनन्येति कल्पयन् स्वाहा कृताहुत्रेदेवान् स्वाहा यदो श्येदशीमहि स्वाहा समिदसि तेजो मैदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तधिपा सप्तरसे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्वा यजन्ति सप्तयोनिरागुणस्वाहुतेन स्वाहा हुतदान विद्वाननुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहो मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निर्भुक्तकुस्वाहा वेदिर्भुक्तकुस्वाहा द्यौर्भुक्तकुस्वाहा पृथ्वीभुक्तकुस्वाहा औषधवनस्पतिगन्धर्वाक्षिभुक्तकुस्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं ज्योतिर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं औषधवनस्पतिगन्धर्वाक्षिभुक्तकुस्वाहा समन्दान् बर्हिषर्हमिषाकृतेन समादित्यैर्वसुभिस्सन्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा आर्द्यशेषमिन्द्राय जुहो विस्वाहा
अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योतिस्तृप्यतो पृथ्वीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यान् स्रुप्यन्तां वोषधवनस्पति गन्धर्वाप्सेन स्रुप्यन्तां मे दक्षिणपितरपितामह प्रपितामहादाक्षय्यमस्तु तुप्यन्ताम् ऐतेनो पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वः सदसन्मे भूयात् स्वः सर्वं मे भूयात् स्वः अक्षतमक्षित्यक्ष्म मे एकश्रेष्ठाः प्राच्यां देवार्तिजो माज्यन्तां दक्षिणायां दिश्मासा पितरो माज्यन्तां प्रतीच्यां दिश्वामशो माज्यन्तां दीत्यां दिश्याभोषधयो वनस्पतयो माज्यन्तां ऊर्ध्वायां पश्चिमद परमपनया दक्षिणद परमपनया उत्तरद परमपनया पश्चिमदो विष्णु सदनमसि दक्षिणदो विष्णु सदनमसि उत्तरदो विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि आप्यायन्तामापवोषधयो मर्दां सुद्यन्तां देवसदनं सुद्यन्तां देवसदनम् सुद्यन्तां देवसदनं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं तपजग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्धेवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय फलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयोपोस्तान ऊर्जे ददातना उषधीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामो यस्यक्षाय जिन्वदा आपो जनयदा जनः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा वषडहोदारमुपाग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृत्त्यात्मना वा प्रकृते स्वभावान् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्मरास्थानप्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं यज्ञपुरुषाय नमः आद्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि यज्ञपुरुषाय नमः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु பிறகு பத்திக்கு ஆயுள் நீட்டிப்பிற்காக லாஜகோமம் அதாவது பொரியை அக்னியில் முகந்து இடும்படியான இந்த கிரமத்தை செய்வித்த அர்ச்சக சுவாமி மேலே திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான இந்த விளையாடல் என்னும் இந்த செயலை செய்ய இருக்க ஸ்ரீ பேயாழ்வார் 3ஆம் திருவந்தாதியில் சாதித்த வாசுரத்தை சற்று சேவிப்போம். நெஞ்சால் நினைப்பரியனேலும் நிலையைப் பெற்று என் நெஞ்சமே பேசாய் நினைக்குங்கால் நெஞ்சத்து பேராது நிற்கும் பெருமானே என்கொலோ ஓராது நிற்பது உணர்வு என்று உணர்வினாலே தான் அவனை அறிய முடியும். எப்படி? அவனை நம் தியானம் செய்து தவம் செய்து மனத்தில் இருக்க வைப்பது என்பது கடினம். அவன் திருநாமங்களை சொல்வதாலும் அவருடைய சிரேஷ்டதங்களை நினைப்பதாலும் ஆன்றோர்களின் வாக்குகளை செவி மடுப்பதாலும் நம் நெஞ்சத்திலே அவன் இருக்கச் செய்கிறான், இருப்பான். அப்படியே நாம் உணர்வு முடியும். இப்பொழுது பெருமான் அணிந்து கொண்ட தோள் மாலையை ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயார் சாற்றிக்கொண்ட பெருமானின் மாலையை மீண்டும் பெருமான் சமர்ப்பித்து கொண்டு மேலே அந்த மாலையை ஸ்ரீ பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த மாலையை தோள் மாலையை மாற்றி மாலை மாற்றல் இந்த நிகழ்ச்சி அர்ச்சக சுவாமியை செய்து கொண்டிருக்க மனமது ஒன்றி தியானம் செய்வது இவனை காணலாம் என்பது அரிது நமக்கு, நம் போல்வருக்கு இப்பொழுது உள்ள காலகட்டங்களில்.
இயலாத செயல். பெருமானின் திருநாமங்களை துதிக்க துதிக்க நம் உணர்வில் கலந்து விடுவான் அவன். மனமது ஒன்றி தியானம் செய்தல் என்பது நம் போல்வார்க்கு அந்த திருநாமத்தை துதித்தல் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒருமுறை நினைத்தாலும் பக்தி வெள்ளத்தில் அவன் குளிர்ந்து நனைந்து விடுவான். நம் நெஞ்சை விட்டு அகலமாட்டான். நம் நினைவில் என்றும் ஒன்றி விடுவான். அப்படிப்பட்ட கள்வன் இவன். அடியார்களின் மனதை கொள்ளை கொள்ளும்படியான கள்வன். அப்படிப்பட்ட கண்ணன் கோவிந்தன் இவன். நம் நினைவில் என்றும் ஒன்றி விடுவான் என்கிறார் ஆழ்வார். நம்மால் அவனை அப்புறப்படுத்தவே இயலாது. எப்பொழுதும் இருந்து விடுவான். மேலே மேலே இங்கு வந்து அவனை சேவிக்கும்படியான எண்ணத்தை தூண்டும்படியான ஒரு கள்ளன் இவன். இணைப்பது அரியது. திருநாமங்களை சொல்லி சொல்லி நமது நெஞ்சில் நிறை பெறச் செய்தாரை உயர்ந்த பக்தி விசேஷம் என்பதை ஸ்ரீ பேயாழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்த பாசுரம் இது. மேலே இந்த மாலை மாற்றல் இந்த கிரமத்திற்கு பிறகு இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் சேர்த்தியிலே அக்ஷதை பரிமாற்றம் என்ற தலம்பராலு என்னும்படியான இந்த கிரமத்தை செய்ய இருக்கின்ற இப்பொழுது ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயார் பூதேவி தாயாருக்கு இடையில் பெருமான் வெங்கடவாணன் அமர்ந்து இருந்து நமக்கு காட்சியளித்து இந்த அக்ஷதை பரிமாற்றம் என்னும்படிய தலம்பராலு என்னும்படியான இந்த அக்ஷதைகளை சமர்ப்பிக்க மேலே கரகோஷத்துடன் இருவர் சேர்த்தியிலே நாம் நன்றாக சேவிக்க இயலுகிறது. இப்பொழுது அக்ஷதை பரிமாற்றங்களை நன்றாக அனைத்து பக்தர்களும் சேவித்து அவருடைய அருளை பெற வாழ்த்தி அமைகிறது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல். இதற்கு உரிய கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமிக்கும் பரிவிட்டங்கள் சமர்ப்பித்து அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் நடத்த பக்தர்கள் பலனை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்த்தி அமைகிறது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல். நன்றி. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి